Postoji jedna stvar koja je danas skoro pa nestala, a da to niko nije prijavio kao nestanak. Nema potjernice, nema vijesti, nema minut ćutanja. Ta stvar se zove mentalni mir. Ne sreća, ne ispunjenje, ne prosvjetljenje. Samo obični mir. Ono stanje kad ti mozak ne pravi plan evakuacije dok pereš zube. Kad ne razmišlja o 3 razgovora unaprijed, 2 računa unazad i jednom šta ako koji nema nikakvu funkciju osim da ti pokvari jutro. Ako danas kažeš da si miran, ljudi te gledaju kao da si rekao da nemaš Wi-Fi. Kao, kako misliš miran? Šta, nemaš problema? Pa naravno da imaš problema, svi imaju probleme. Samo što je danas postalo normalno da ti problemi stalno borave u glavi. Kao podstanari koji nikad ne plaćaju kiriju, ali se ponašaju kao da su vlasnici stana. Ne dolaze povremeno, ne javljaju se, tu su 24 sata. Otvore frižider, legnu na kauč, uključe televizor u glavi i puste program koji ti nisi birao. Mi smo došli u fazu da stalna napetost više nije stanje, nego ličnost. Neko je malo nervozan, neko je uvijek u gasu, neko je takav tip, a u prijevodu niko se više ne gasi. Svi smo stalno na stand-by režimu, kao laptop koji nikad ne ugasiš. Samo zatvoriš poklopac i čudiš se što se prigrijava i što crkne baterija. I još se ljutiš na njega, kao šta ti je više? A držiš ga uključenog već 3 godine i niko više ne pita, čekaj, otkad je ovo normalno? Otkad je normalno da ti mozak nikad ne stane? Otkad je normalno da ti je unutrašnji monolog glasniji od spoljašnjeg svijeta? Otkad je normalno da se odmaraš tako što gledaš u ekran koji ti servira još sadržaja i gluposti? Još informacija, još tuđih života. Ali mi smo to upakovali fino. Dali smo tome imena. Kažemo, takvo je vrijeme. Vrijeme kao vremenska nepogoda. Kao da je pala kiša nervoze i sad svi nosimo kabanice i pravimo se da je to sasvim u redu. Niko ne pita ko je pustio vodu. Zanimljivo je kako smo došli do toga da mentalni umor više nije znak da si prešao granicu, nego dokaz da si ozbiljan čovjek. Ako si umoran znači da radiš, ako si rastrojen znači da razmišljaš, ako si stalno napet znači da ti je stalo, a ako si miran, onda si ili neodgovoran, ili glup, ili si nešto propustio. I tu dolazimo do apsurda. Mir je postao luksuz. Ne nešto osnovno, nego nešto sumnjivo. Kao slobodan parking u centru grada. Gledaš ga i razmišljaš, ovo je neka prevara. Ne radi se ovdje o tome da su ljudi danas psihički lošiji nego prije. Ljudi su isti, mozak je isti, samo su uslovi potpuno drugačiji. Nikad u istoriji ljudski mozak nije bio izložen ovakvoj količini podražaja, informacija, očekivanja i poređenja. I to svaki dan, cijeli dan. Bez pauze, bez gašenja. Mozak nije dizajniran da stalno bude u stanju pripravnosti. Nije dizajniran da svake 3 sekunde procjenjuje da li je nešto važno, opasno, zanimljivo ili propuštena prilika. Ali mi smo ga stavili baš u taj režim i onda se čudimo što se ponaša kao preopterećen sistem. Svaki dan počinje informacijama koje nisi tražio. Prije nego što si popio vodu, već znaš da negdje nešto gori, neko je u problemu, nešto poskupljuje, nešto se sprema, neko je uspio, šta se dešava u Iraku, neko je propao i sve to ulazi u glavu prije nego što si ti uopšte stigao da se probudiš. I onda kažeš, ne znam zašto sam nervozan od jutros. Znaš, samo ne želiš da priznaš da ti mozak nije kanta za smeće. Nekad su ljudi imali brige koje su imale oblik. Znao si šta te muči, imao si problem, pa si se s njim nosio. Danas imamo brige bez lica, bez početka, bez kraja. Samo osjećaj da nešto ne štima. Kao tihi šum u pozadini koji ne možeš da isključiš. I što je najgore, navikneš se kao na zujanje frižidera. Dok jednog dana ne shvatiš da te izluđuje. I onda dolazimo do one rečenice koju svi koristimo, a niko je ne preispituje. Pa dobro sam. To je postala univerzalna laž. Ne laž iz zlobe, nego iz umora. Lakše je reći, dobro sam, nego objašnjavati da nisi ni loše, ali nisi ni prisutan, da funkcionišeš, ali ne osjećaš, da sve radi, ali ništa ne drži pažnju duže od par minuta. Mi danas ne pucamo spektakularno, ne dešava se drama, dešava se tiho trošenje. Kao baterija koja se prazni, ali nema indikator. Samo jednog dana shvatiš da ti se ne da.
Ne da ti se da se raduješ, ne da ti se da se nerviraš, ne da ti se da se boriš, ne da ti se da zapratiš doktora Drena. I onda neko kaže, ma to ti je faza. Faza koja traje godinama. I tu je ključna stvar koju stalno promašujemo. Ovo se ne dešava jer smo slabi. Ovo se dešava jer smo stalno uključeni, stalno dostupni, stalno u toku. Mozak nema kad da obradi ono što mu se dešava. Nema kad da spoji misli u priču. Nema kad da se dosadi. A dosada je nekad bila zdrav znak. Znak da je sistem slobodan. Danas je dosada greška koju odmah ispravljamo. Čim se pojavi rupa, mi je zatrpamo. Telefonom, sadržajem, bilo čim. Samo da ne ostanemo sami sa sobom duže od par minuta. I onda se pitamo zašto nam je unutra stalno buka. Ovo nije priča o ludilu. Ovo je priča o preopterećenju. O svijetu koji te stalno drži putnim i onda se čudi što si umoran. O normalizovanom mentalnom haosu koji više niko ni ne primjećuje jer svi smo unutra. I onda kad već prihvatiš da je stalna napetost normalna, dolazi sljedeći nivo igre. Poređenje. Ti možda nisi nesrećan, ali znaš nekoga ko je uspješniji. Možda ti nije loše, ali vidiš nekoga kome je bolje. Možda si sasvim ok dok ne otvoriš telefon. I to je fascinantno, nikad u istoriji čovječanstva ljudi nisu imali toliko razloga da budu zadovoljni i toliko dokaza da nisu. Jer danas se ne porediš sa komšijom, ne porediš se sa rođakom, porediš se sa cijelim svijetom, ali samo sa njegovim najboljim kadrovima. A mozak, jadna sirotinja, ne zna da je to highlight reel. On vidi sliku i kaže, aha, ovako se živi. E onda pogleda tvoj dan, tvoj sto, tvoj račun, tvoj umor, tvoju bivšu i zaključi, nešto ovdje ne štima. I tu nastaje jedan tihi, ali uporan osjećaj da kasniš. Ne znaš tačno gdje, ali kasniš negdje. Kao da je život krenuo bez tebe, a ti pokušavaš da uhvatiš voz koji stalno ubrzava. I niko ti ne kaže gdje ide taj voz. Samo znaš da ako ne trčiš, promašio si. Mediji tu igraju ulogu kao loš DJ na svadbi. Ne znaš koga je zvao, ali stalno pojačava. Kriza, opasnost, prijetnja, hitno, šokantno, dramatično. Sve je nikad gore. Sve je istorijski trenutak. Sve je sad ili nikad. I mozak to ne filtrira kao informaciju. On to doživljava kao stanje. Mozak ne razlikuje naslov od stvarnosti. Ako mu stalno govoriš da je svijet u haosu, on će se ponašati kao da jeste. I onda ljudi kažu, pa nemoj gledati vijesti. Kao da su vijesti problem. Problem je što su vijesti postale pozadina života. Stalni šum koji ti govori da nisi siguran, da nisi stabilan, da treba da budeš spreman. A spreman za šta? Ne znaš. Ali budi spreman. I tu se stvara još jedan sloj mentalnog pritiska. Osjećaj da stalno moraš biti u toku. Ako nisi informisan, ispao si glup. Ako nisi reagovao, ispao si ravnodušan. Ako nisi zauzeo stav, ispao si kukavica. I tako ljudi počnu da nose mišljenja kao uniforme. Ne zato što su razmislili, nego zato što se to očekuje. A razmišljanje traži mir. A mir je, podsjetimo se, skoro izumro. I sad dolazimo do onog dijela koji je posebno zanimljiv. Osjećaj da nikad nisi dovoljan, čak i kad objektivno jesi. Radiš, trudiš se, guraš, funkcionišeš. Ali uvijek ima još. Još bolje, još brže, još više. Kao igrica koja nema kraj. Samo nove levele sa istim neprijateljima. Nekad si imao cilj i kad ga ostvariš, staneš. Danas ostvariš cilj i odmah ti se servira novi. I ako se ne raduješ dovoljno brzo, ispadneš nezahvalan. Ako se umoriš, ispadaš slab. A ako staneš, ispadneš lijen. I sve to upijaš. Polako, bez da primijetiš. I onda se ljudi pitaju, zašto sam stalno napet? A ništa mi konkretno ne fali. Pa zato što živiš u sistemu u kojem nikad ne smiješ da se osjećaš gotovo. Uvijek si u procesu, uvijek si nedovršen, uvijek si na putu ka nečemu što nikad ne stiže. I tu dolazi do jedne zanimljive promjene. Emocije postaju smetnja. Tuga je nepraktična, umor je neefikasan, zbunjenost je gubljenje vremena. Sve što te usporava mora se riješiti. Brzo. Tabletom. Savjetom. Motivacionim klipom od 15 sekundi. Samo da možeš nazad u igru. Ali psiha ne radi na brzinu. Psiha radi na smislu. A smisao traži vrijeme.
traži tišinu, traži dosadu, traži prazninu. A mi smo odlučili da su to greške koje treba popraviti. I zato danas imamo ljude koji su stalno zaposleni, ali ne znaju čime. Stalno umorni, ali ne znaju od čega. Stalno nervozni, ali ne znaju zašto. I kad ih pitaš kako su, oni stvarno ne znaju šta da kažu, jer odgovor nije kratak. I sad dolazimo do još jednog apsurda. Nikad više mentalnog zdravlja u govoru, a nikad manje stvarnog prostora za zdravlje. Svi pričaju o balansu, ali niko nema vremena za balans. Svi pričaju o brizi o sebi, ali ako se stvarno povučeš, ispadaš sebičan. Ako kažeš da ti treba pauza, ispadaš problematičan. I tako se stvara društvo u kojem svi znaju da nešto ne štima, ali se ponašaju kao da mora tako. Kao da je ovo neka prirodna sila, a ne zbir naših izbora. Očekivanja i sistema koji smo prihvatili, bez čitanja sitnih slova. I najzanimljivije od svega, mi se još uvijek čudimo kad ljudi puknu, kao da se to desilo iznenada. Kao da nije bilo 1000 malih signala prije toga. Kao da to nije bio proces. A bio je. Samo nije bio spektakularan. Bio je tih, dosadan, svakodnevan i zato ova priča nije o tome da te neko plaši. Ovo je priča o tome da se konačno prestanemo praviti da je ovo normalno. Jer ako stalna napetost postane standard, onda će sve što liči na mir izgledati kao luksuz ili greška. E sad dolazimo do dijela gdje sve ovo prestaje da bude apstraktno i postaje vidljivo golim okom. Do onih koji su u ovaj mentalni haos ušli bez ikakve zaštite, bez filtera, bez alata da se odbrane. Djeca. Djeca danas ne žive u istom mentalnom okruženju u kojem su odrastali njihovi roditelji. Ne čak ni približno. Razlika nije u igračkama, nego u brzini, u količini, u intenzitetu. Djeca danas ne gledaju sadržaj, djeca su izložena sadržaju, kao zračenju. Ne smijem da koristim vreću u 99 noći u šumi. Ovo će biti najteži izazov na svetu. Nema početka, nema kraja, nema pauze. YouTuberi, streameri, klipovi, igrice, sve je dizajnirano po istom principu. Zadrži pažnju pod svaku cijenu. Ako pažnja padne, gubiš. Ako nema reakcije, gubiš. Ako nema buke, gubiš. I zato se viče, zato se reže svake 2 sekunde, zato se skače sa teme na temu. Kako to dijete može da pohvata? Zato sve mora biti ekstremno, ili presmiješno, ili prešokantno, ili nećeš vjerovati. To nije zabava. To je industrija pažnje i dječji mozak to ne doživljava kao izbor. On to doživljava kao realnost, kao normalu. Mozak koji se još formira, koji tek uči kako izgleda fokus, kako izgleda čekanje, kako izgleda tišina, biva bačen u svijet u kojem nema čekanja, nema tišine, nema kraja. Sve je stalno, sve je odmah, sve je sad. I onda se pitamo zašto djeca ne mogu da se skoncentrišu. Zašto im je škola dosadna? Zašto im je knjiga nepodnošljiva? Zašto im razgovor traje 3 rečenice? A odgovor je brutalan, ali jednostavan. Zato što realan život nema montažu. Stvarni svijet nema efekte. Nema rezanja. Nema nagradu svake 3 sekunde. Nema eksploziju kad riješiš zadatak. I kad dijete navikne mozak na stalni dopamin, na stalni šok, na stalni stimulans, sve ostalo izgleda prazno. Sivo, sporo, besmisleno. E to famozno ubijanje u pojam nije fraza. To je precizan opis. Toliko podražaja da mozak više ne stiže da obradi nijedan kako treba. Nema vremena da se misao završi. Nema vremena da se emocija slegne. Zato su se pojavili Tung Tung Sahur i ostali. Sve samo prijeđe preko površine i nestane. Mozak ostane gladan, nervozan, razdražljiv. I onda odrasli kažu, ma djeca su danas razmažena. Ne, djeca su overstimulisana, prestimulisana. Njihov nervni sistem je stalno u crvenom i kad im uzmeš ekran, ne oduzimaš im zabavu, oduzimaš im izvor na koji je mozak navikao da se pali. I zato dolazi do nervoze, bijesa, nemira. Ne zato što su loša djeca, nego zato što im je mozak navučen na brzinu koju život ne može da isprati. Ali, hajde da budemo iskreni do kraja. Ovo nije samo dječji problem. Ovo je problem odraslih koji su samo stariji korisnici istog sistema. Razlika je samo u tome što mi imamo izgovore. Djeca imaju tantrume, mi imamo stres. Djeca se vrpolje, mi
Ne možemo da se opustimo. Djeca ne mogu da sjede mirno. Mi ne znamo šta bismo sa sobom. I tu se krug zatvara. Jer sad dolazimo do zdravstvene tačke, one koja se ne vidi na prvu, ali se osjeti svuda. Nervni sistem ne zna za godine, ne zna za titule, ne zna da li si dijete, roditelj, direktor, influencer, baba, đuro, bivša. Ako si stalno bombardovan, on reaguje isto. Kad si stalno u tom stanju, tijelo ne kaže aha, ovo je savremeni život. Tijelo kaže opasnost. I pali mehanizme za preživljavanje. Hormoni stresa se luče, opuštanje se gasi, obnova se odgađa, san postaje plitak, varenje postaje nervozno, srce postaje osjetljivije, imunitet pada i ti misliš da je to sve slučajno, a nije. Zdravstveno gledano, mi danas imamo generacije koje žive sa stalno aktiviranim sistemom za uzbunu. I to nije stanje u kojem tijelo može dugoročno da funkcioniše bez posljedica. Tijelo u tom režimu ne liječi, ne obnavlja, ne gradi. Ono samo štedi energiju i gasi sve što nije neophodno. I zato danas imaš ljude koji su mladi, a stalno umorni. Koji spavaju, ali se ne odmore. Koji jedu, ali nemaju energije. Koji nemaju konkretnu dijagnozu, ali se ne osjećaju dobro. I onda im se kaže, ma sve ti je u redu. Nije, samo još nije puklo dovoljno glasno da bi dobilo ime. I tu je moj zaključak. Hladan i medicinski. Ovo što živimo nije benigno, nije neutralno, nije bez posljedica. Konstantna mentalna stimulacija i pritisak nisu samo psihološki problem, oni su fiziološki stres. A hronični stres je jedan od najjačih faktora za razvoj gotovo svih modernih bolesti. Nije ovo priča o panici, ovo je priča o realnosti, o tijelu koje ima granice, o mozgu koji nije napravljen da živi u algoritmu, o djeci koja plaćaju cijenu sistema, koji ih melje prije nego što su stigli da razviju sopstveni unutrašnji svijet. Truljenje mozga. I zato, kad sljedeći put vidiš dijete koje ne može da se smiri ili odraslog koji ne zna šta mu je, možda ne treba prvo da tražiš problem u njima. Možda treba da pogledaš ambijent u kojem svi zajedno živimo. Jer ako stalno živiš u buci, mir počne da izgleda kao kvar. A to je već ozbiljan zdravstveni problem. A ako vam je ovo zazvučalo poznato, zapratite kanal pa ćete biti zdraviji. Lajkajte video da algoritam ne pomisli da ste otišli po vodu. Podijelite s nekim kome je glava stalno u 5. brzini. Ne obećavam mir u glavi, ali obećavam da ćete bar znati zašto vam ga nema. Jel znate šta bih vam još preporučio? Da odete kod čika psihologa koji se školovao da popravi ovo stanje. A ne da te proglasi ludim. Ko što su mene onda kad me ostavila. I ovi psiholozi, molim vas da mi riješite. Kad dobijete više sad mušterija da mi platite nešto.